Wala na. Record na. Nadara rin time eh. Why? Hindi pa running na kalain na running niya. No. Willing na kayo na. Nagatol. Hi, hey, yo. Sombero! CCTV niya, may ano niya, may reply niya. Baskis, dribble the ball. Tarto. Alinda! Ano ka? Sakit na yan? Video na to. Record. Video nga record. Video gani, may record lang ang video. Mau video? Mau gigi be. Tingin nga nagagi ko da. Bola, non kita. Ginagamit ang edad. Uy! Ano? Ato na, bilang. Hey! Hey! Why to gua? Ayo, laran din. Nasa duyan, dito na. Tol. Tablet yan. Ay, bunjeng. Alin na bunjeng. Saan na? Duyan. Duyan. Pananawan. Panawan lang na yan. Kailangan na. Ay! Tama, ito na init. Nice, babe! Good na! Oh, yan na. 14! Gig ba ko sa... Temi na wala na sinis ko yan. Hindi yung madoko. Wala na, nagyak ko na yung magdoko ay. Tulol. Iya, para siya kitaon. Watang video. Buwa. Dari ko. Sigdasig. Usa ka oh. Uy, nasa. Lapyo, nasa. Duwala sila, may ginabalasan niya. Ano ni ngampang man? Iba niya sila kakabalasan. Pinaligo. Aboy, patro ta! Kita talapia. Yan! Ligo! Oy! Kita talapia no. Ikaw na. Ayan. Tapit mo na. Habla. Sabi pre. Tapboard ba? Ligo na! Ligo to! Ato na din! Oh, akala ng init. Ay, salamat.
Hindi magulang. Sa tiyata. Namulasan. Then, Linda. Kabayulet. Nakabayulet. Linda nakabayulet. Sana siya yan. 9 to 10. Championship. Championship na nila? Games 1. Championship. Game 1 sila yan. Game 1 na. Kamu game 1 na eh. Uy, championship na yun nila? Lol! Nagandiro! Pwede siya. Dose ko. Kita, get. Kita, ano, pangalan nito ba sa Tapos kita siya, Nice ta! Nice ta! Ikaw yapon! Napatal gid ba? Tata! Bye! Sab. Gentinet. Kalahin. Ano, ginawa, kalmo pa. Bagnet, ano? Then. Brablo, may kapit, no? Natal na? Then bagnet. Brablo na, May lock na yan. May lock na. Magsano na ba? Ano? Boss pa mo ng pangguya? Tapos So, 30 na bilhin na tayo. Kuya! Tahu bisa tak sebab sini tu. Boy, dyan! Boy! Para magapat na. Apat na. Magalam kita mo. Nice one. Kapanse. Ay, dua banse. Ay. Dua banse. Boom. Bom, ti, bom. La, 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 la. Boom. Apat. Iya. Basa din eh, no? Apat. Kita ay apat. Apat. Tanda, di ko patriso na. Go! Sa, ni Lolo Tinong. Tapagid. Unso. Tapagid. Wow. Foul. Foul. Sita yung 30 na bilhin. Balik niya to. Na? Balik niya. Balik niya. Masulog na eh. Uy! Time!
gabi. Hindi ba ito na ano yung normal video? Kasi liya. Pero gimana sih sa kita na nabla ka siya Ang isa ka pero way kapito ah. Di ako na sa balabak nila yan. Alamon! Karamas dyan dyan. Basta ako. Aragan tapos gaga. Nagano? Gaga yung malupad lang yan. Kuwato na yun. Liya. Hindi ka nagbakal? Lago yan. Pwede tigwig ko. Dahil nadagdag. Kalinda. Nagawa ng kaya. Magwa ka na karoon ay papriso ka gida. Boy! Tapos na. Ako lang dahil hindi neno yan doon. Di pila kambyo, Troy? Ha? Pila kambyo? Di mo na na. Nag-jog, no? Iwan ko nga, ano? Kasi iwan ko nga. Bakit ang kita? Na. Boom. 5:49. Time out na yun? 3:20. Padala nito pa mga wanted ni. Ikaw ganis, Turer! Ipadakop na ipadakop. Cinco 41. Linya oras. Tapoy lang ako, nadagdag na ko no. Ay, bigaan! Nagdulay na oras. Ching! Hindi! Sorry po. Sidang kanay. Then, buhay na, hindi na bigla. Tigay, gatig si Siwaon. Mas manawag mo sa bat mo karon. Buhay ko tayo na sa bat. Manong hindi ko tuntun. Hindi na, karon lang bala. Karon lang bala. May cellphone. Mahalim lang relo bala, maguba na yan. Karon. Ina! Mahal. Gago mali, guwa na nga rin. Oh, tatak sa kwa. Nabili na oras. Bago yung sigay. Same na ito. Light, mera. Oh, wala mo patay, luwat-luwat na. Oo, ayos. Na, oh, sigay. Walang guna. Oy, Pangarap ko na naman si yan na. Do reflector bla. Sabay na na. Oh, Wala ang kiyoga. hindi ka mo dali labay na biyo. Wala out ko karon. Hindi mo dali labay da pang lampo sulo niyo karon. Military watch. Military time. Military watch. Military time. Chora mo daw time. Ugok. No.
Nanang birthday boy, wala ka lumpat tao. Hello? Kapte. Closing with Tayotsu. Tayo. Baskis oh. Kita mo kakapyot ko cellphone. Aboy na. Atagon siya oh. Dong erak na ilid oh. Oh, kayo mga MPA pang padakop ni. Pang record niya dakpo ni sa buwas. Hindi, oy. Gago madagdagan ng lock karon. Nami may mundal on sa ano no. Mahal pa ni kanon pa ni dano. Dari man niyo. Gipe na ton. Gabi dyan pakyot to dala ni sa rupa dakop ni. Okay, isbati yo. Wala ka mang kamang pa sa malang gawatan yun yung kakamang. Gago medyo. Hindi. Hindi awan na. Mahal ni baklon yung kanon eh. Kanon, numero, oh no. May cellphone pa na. Yan natin na. Lord kaboy. Dumawig. Yan, natin kalam ako, bulong taga batang no. Dami sa Kalon. 30 bilhin ko ba? Hindi ka pa 30. Uy, Borondo ba? Uy, nagasapa to. Akla ma. 3, 4. Ito na lang ba? Ano lahat? Ah. Depder bulan na. Dalom lang. Labis yung. Three points. Para dua. Mahod. Lupo. Gamay na lang ba? Kulang yan. Wala. Lima na ng 13. Limaban. Ang score. 45.
437. Ano ba tapos to? Lapo na yung 12 oh. Hindi putang karton. Zama. Abaw tulio, nag-passion siya. Tole! Tole, sombrero. Bad ba? Lakers. Mineral water, sponsored by. Ito yung dalak po na. Kailan na rin ni boy. Polo. 4 ka rin kanyo, ibe. Tata ka tata. Picture niya. Malingin. Di ana o, inugon sa kamera o. Patyanay, matinho. Ah. Ah, let's go. Siko mo na rin po. Diyan mo titaya dahil mas malupok. Wala ko na siko, drink water oh. Diga. Hindi, kita nung Japon. Ben, kita nun, Ben. Kita nun. Tikmon. Goes to Silson. Bilhin. Bantanan. Wales. Uno, 59. Sige lang, hindi makita ka repere. Hindi na ako special. Shoot. Hindi na pagiging repere. Mga kat naman na pangulay ka ron. Katawan ko sa? Katawan ko mga angkat sa? Mga kat naman sa pangulay ka ron. Isog na daan, amigo ko. Hala? Three seconds. 3 seconds violation. Kobe. Arandar. Kobe. Let's start with Kobe Bryant. Ano ko namin dos? May time. Hindi siya sa Hold on. Hold your breath.
seconds. Remaining time. Minute, 40 seconds. 1 point free throw. Hold on. Oy, mugtok. Daniel, dribble the ball. Daniel. Daniel, dribble the ball. Good. From Bolivaro. Bung baro. Grabe. Daniel, dribble the ball. Nice move from Daniel. Nice. Oh no, 20. Remaining time. Kobe, dribble the ball. Nice, Daniel. Oh no, this is nice. Lagi mo, Kobe. Dribble the ball. Nice. And Woo! Oh no, G. Daniel, dribble the ball. Woo! 58 seconds. Nine. Boom. Bala ba. Winas kita. Remaining time. 25.8 remaining time. Ako na, 18 seconds. 10, 9, 8, 6.9 remaining time. 6.9. 2.1. Pila na tayo? 29 na lang oh. Ina mo lang. May go gani karo na. Bilang karon ako. Kuway ko para karon sa All Star Mampang. May All Star Mampang. Escag West Conference. Ay, sila subong ang repere. No bloods, no foul. Ay, tugtog lagi kamay doon. Ay, doon na. Gonzales. Good, magbayad na dua. Pasto, oy, basket pa yung Gonzales. Ran. Mahal niya ako rin. No? Punya bimbi, kami punya bimbi, punya bimbi. Pisik. Ara.
Gabi suya ba? Mabawa. Mabawa, kapag itakasan. Yung dribble. Oy! Last touch. Dalaga, inbound. Pass to Mabawa. Dribble the ball. Mabawa. May hook. Dribble the ball. Hook. Mabawa, penetrate. Last touch by Gonzalez. Ono, 19. Kabilin ka na. Onside 19. Kay Dalaga. Fires for 3. Napaw. Uy, kataway pa. Sa kataway. Taladoa. Dribble the ball. Guarded by Vasquez. Taladoa. Pass to Dalaga. Penetrate. Basket. Last 11 minutes. Gonzalez. Dribble the ball. Guarded by Taladoa. Nalusot to Vasquez. Pass to good. Vasquez. Dribble. Vasquez. No good. Vasquez Japon. Tuhan Japon. Bang Taladoa. Mabawa. Mabawa. Dribble. Uy. Easy. Taway. Mabawa. Basket. Jess, 31 ang nabilin ng oras. 62 by 58. Favor of LA. Basket. Basket by Zamora. Sino? Red ka tanga ka? Mabawa. Top ball by Gonzalez. Gabil. Traveling violation. Gonzalez, dribble the ball. Gonzalez. Gonzalez. Pass to Zamora. Short. Rebound by Taladoa. Taladoa, kita sa kay Dalaga. Wow! Nice move. Wala galing. Good tap by Vasquez. Mabawa, nagaboy 3. Wala. Vasquez. Whoop. Nice block by Taladoa. Rebound by Dalaga. Dalaga, dribble the ball. To Mabawa. Balik kay Dalaga. Nakuha ni Gonzalez. Sulot basket. 9 by 36. Third deadlock of the game. Next game, 3-point shot out. Nagmay. Taladoa, dribble the ball. Taladoa, penetrate. Nice move. Uy, napaw. Vasquez. Ipasa kay Gonzalez. Napangalaga. Foul basket. Ano to, man? Zamora. Foul. Diyan sa boy na lang kay. Foul basket. Preto, preto. Zamora, third personal foul. Ay, galumol. Kita likod sa? Kita. No, 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 good. Good, good, oh good. Zamora, 2 point. Dua ayun, Taladoa. Foul by Gonzalez. First personal foul. Mabawa. Rebound by Zamora to Gonzalez. Rebound by Dalaga. Pass to Mabawa. Pasa kay Dalaga. Basket. Zamora. Uy, kataway. Sigay na yung pang mo. Last 9 minutes. Taladoa, nag-dribble. Taladoa. Taladoa, isulod, pasa kay Mabawa.
Puraw agod tagili. Tuwi Dalanga. Dalanga, dribble the ball. Ginprasa kay Baboa. Baboa, ginprasa kay Dalanga liwat. Dalanga, dribble the ball. Foul by Zamora. Time out. 10 to shoot out, 10 to shoot. 8:34. Balik kita dyan. Dyan. Totoy, bakal na ito, liog bili. Tol, liog bitol. Swatter. Dra lang oh. Ilaguyang. Liog lang, duwa lang kabilog oh. Sumasyangge, dabla sulod, ilaguyang. Liog lang to. Mga mo kan, hindi ko na mabasa kami tao na. Oo na, tao na, pwede mo na. Wala, dahil na ano. Back to the ball game. Back to the itot game. Taladoa, with the ball. Taladoa. Nice spy ball. Pass to Dalaga. Baboa. With the ball. Baboa, ganito ni Vasquez. Baboa. Rebound by Dalaga. Oop, nagkaalang si Chris. Dalaga. Basket. Maagi ang tall ladies. Alright. Rebound tayo Daladoa. Mingwa. Last 8 minutes. Daladoa. Finish right. Pass to Dalaga. Dalaga. Last touch by Dalaga. Welcome, Winnie Guzon! Gabi. Muling nagbalik. Kadala bubulang. Nice block by Daladoa! Nice block again! Tama na yung kamot, Mike. Daladoa! Pastoy Dalaga! Nagtira mo na balos ha? Nakabuiman! Impulihan nila nilumawon! Kuraya mo! Last 7 minutes, Taladoa. Pass to Maboa. Maboa, nag-dribble, guarded by Vasquez. Nagtira, set! Ulit. 70 by 66. Delo, dribble the ball. Delo number 3, pivot, pass to Jan Sporting, basket. 6:36 ang nabilis ng oras. Boy, ara na boy. Ato water tubig. Pinalangga. Magsulot. Uspal. Ay mo na. Second personal foul. 2 calls to game. Penalty. Facebook ya daw. Ari din dito sa 2 calls to game. Facebook ya. Bukit. Aren, Babawa. Guarded by Vasquez. Basket. Wow! Ay, gikuot pas piyak. Zamora.
Uy! Rebound by... Uy! Nabisila pa sa hay. Ah! Lumawon. Basket. Talandoa. No good. Lumawon. Basket. Change favor na. Talandoa. Pass to Idalanga. Idalanga. Dribble the ball. Idalanga. Nice move. Basket. Uy! Rebound back. Rebound by Vasquez. Last touch. 5-36 ang nabili. Favor of Cleveland Cavaliers. It's game 1. Taladoa. Dribble the ball. Taladoa. Idalanga. Ah! Who's last touch? Idalanga. Vasquez. Pinakuha mula ba? Takot ako to. Zamora. Basket. 5-15. Talandoa. Uy, kanalapaw. Uy, last touch sa TL ni. Uy, jump ball rep. Last touch, tatak na. Unang ball. Nice players. Hannes. Nice, Meg. Hold na yun. Hannes, tata yan. Ano? Latabay. Salah sa ngitangin, no? Ang kamot, puntang sa lugar. Last 5 minutes. Taladoa. Penetrate again. Taladoa. Basket. 4:56 ang nabili na oras. Ganyan ba yung Maboa? Maboa. Nalusot sa Vasquez. Din pasa kay Lumawon. Rebound by Lumawon Japon. Basket. 4:46 ang nabili niya oras. Taladoa, dribble the ball. Pasa kay Idalanga. Idalanga, pasa to Maboa. Penetrate. Napaw. Rebound by Idalanga. Nagtira, basket. 4:31 ang nabili niya oras. 74 by 76. 2 points up. Cavaliers. Oh! 4:28 ang nabili niya oras. 2 points up. Cleveland. Sunod lang ko. Water break ba? Play ball. Water break. Oh. 4:23. Nice got it. Mabawa penetrate. Zamora. Basket. 4-9. So, maklay ko na siguro yun kay Diwala ba yun? Fortune. Mabawa. At na, Fortune pula lima. Fortune pula. Waliw lang next. Basket. 4-4 ang nabili niya oras. 76 by 78. 4. Last throw basket. 77 by 78. 1 points up. Cleveland. Tingin ni Sungaw. Hindi mo nag-reload to, basket. Oh! Kataway.
Rebound by Taladoa. Taladoa, penetrate. Pass to Mabon. Nice block by Gonzales. Basket. Change favor na naman. Zamora. Zamora. No good. Rebound by Taladoa. Dribble the ball. Last touch by Gonzales. 3:38 ang nabilin ng oras. Hidalanga, dribble the ball. Hidalanga. Taladoa nag-aboy 3. Lock out. Rebound by Zamora. Penetrate. Basket. Change favor na naman. Taladoa nag-penetrate. Ginulog kay Hidalanga. Gintira. Rebound by Taladoa. Wasa kay Maboa, nagtira, wala, rebound by Hidalanga, Yakon, basket. 3 ang nabilin ng oras. Ukas ba? 81 ang score. Gonzales, basket. Hintay doon. Last 3 minutes. Maboa, oy. 1 point lang. Asa lang Mura. Itiwan, 82. Ay, dito. Oy, clip lang dito. Ay, mga mango ang scorer. Buta mo sa inyo. Habula ka, lusibo sa kwarta po. 2.50. Hidalanga, nag-dribble. Dagdag na. Hidalanga, Dagdag. pagkita pasahan. Ginpasa kay Taladoa. Taladoa, nag-dribble. Dagdag, 15 to shoot. Basket. Time. 2.31. Change favor naman. Yung nagbugan mo ba? Uliwan di ako. Wiset pang kuhay. Nice, Chris. 3 points. Ready. Maboa. Dribble the ball. Maboa. Nice. Foul basket. Maboa, foul. 2.14 ang nabiling ng oras. Sana! LA! Relax na. Tubig ba? Oo. Ubos itong swatter ha? Daw, wala may tirahan, Chris. Wala lang tira, Chris. Yan, dan lang. Boy, siya. Wala tira, Chris. Yung kita sa Marco, be? Para lang sa ano? First throw. Huwag na tapos. First throw by Lumamon. Model ka sa sumando. Basket. Wala tira, Chris, ha? Diyan, oh. Doon 4 Japon na mag-ina doon. Ano naman lang eh. Taladoa, dribble the ball. Asi, oh. Uy, tira, Chris, oh. Taladoa. Ito, time niya. Last 2 minutes. Ato na. Lumamon, basket. Ang time lang ang oras na Ono, 57. Ano bre? Score. Hidalanga, wala. Basket, lumawad na naman. Ono, 52. Panyo. Maboa, dribble the ball. Nagaboy 3. Lapaw. Nakuha ni Lumawad. Nagtira 2. Lapaw man. Naribaw ni Zamora. Lapaw ni Japon.
Rebel, nagaboy 3. Success! 1:38 ang nabilin ng oras. Taladoa, nagaboy 3. Success! 1:33. Gonzales. Na-stop by Maboa. Taladoa. Penetrates. Nice rebound by Dalaga. 1:17 ang nabilin ng oras. Last stop by Maboa, nagaboy 3. Dapaw. Hidalanga. Basket. Score 88-95. 7 points up. Gonzales dribble the ball. Gonzales naga-dribble. 10 to shoot. Gonzales, nice move. Rebound by 56 seconds. Maboa, wala. Nakuha ni Lumawon. Basket. Lampos, pre! 51 seconds. Taladoa, laban. Rebound ni Dalanga. Basket. 48. Lumawon, nagamoy dos. Wala. Rebound by Zamora. Basket. Uy, wala. Taladoa. 40. For 3. Basket. Gamay na. Pila na lang. 4 points up. Lumawon. 35. Foul. 33. Akay ka masakon? 3 fouls to give. 3 fouls to give. Penalty. Welcome. Torate and Dodong Reje. Zamora. Wala. Ibang by Dalaga. Nakuha ni Zamora. Basket. Wow, dua na tani. Bang nag-shoot pa. Sadya ang pangit. Ang bakal. Mabawa ang gaboy 3. Wala. Ibang by Lumawon. Nita game, baklan. Tauhan. Oy, wala. Foul. 20 seconds. Mo yung di pag iyan ano. Eh, nairi pa? Gumayon ng tang. Bayi na dagan ni bala. Basket. 15 seconds. Basket. 95, 101 Dalmatian. 95, 101. Oh. 97, 101. 15.8. Time out. LA. 15.8. 15.8. Nel! Nel! Ganit mo po. Gamay na lang. Boy! 54, Belen. Now to gina-charge ito. Siga! Ay, kasapan ko sa mga... Na-play na! 2 fouls to give, penalty. Ay, wala mas nagipay mo naman to. Ikratan mo ko pag ginaman. Wala 55 na to. Play ball! Play ball! Play ball! Uy, grabe.
Stepping the line. 15.2. 15.2. Yun na, 15.8 mo. Kaladoa. Nagaboy tres. Basket. 11.4. Isa foul. 10.5. One foul to make. Uy, kataway! Foul! Oh, basket! Why na? 9.1. Penalty. Nagadoa. Third personal foul. Ay, kamukol. 9.1. Uy, kapanimaho naman ko. Overtime. Oh! Walang isa. Piyo na. Violation the ref! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ref! Violation to ka na mo! Sa ilang ano?